नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। केमिति अछंती आपण माने? आशा करे आपण माने भलरे थिबे। दर्शक बंधु, नारी माने केउ चारि देवी को स्मरण करी सिंदूर पिंधिबा उचित, आसंतु एई वीडियो माध्यम रे जानिबा। नमस्कार जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आजिर वीडियो रे आमे माने मथार सिंदूर लगाइबा विषय रे जानिबा। आजि कालीर किछि नारी माने सिंदूर लगाउ नाहंती, तथापि जणे विवाहित नारीर संतक हेउची सिंदूर। एही सिंदूर को केमिति भावरे लगाइबा उचित एवं केउ केउ स्थान रे सिंदूर लगाइबा उचित, एही सिंदूर लगाइला समय रे केउ देवी मानंकु स्मरण करिबा दरकार, ताहा आजि आमे एही वीडियो रे जानिबा। किंतु ताहा पूर्वरु वीडियोटी को गोटे छोटिया लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं मनरे भक्ति थिले कमेंट रे जय माता लक्ष्मी बोली निश्चय लेखंतु। दर्शक बंधु, सिंदूर को मुख्यतः चारोटी स्थान रे लगाइबा बा पिंधिबा उचित। एही चारोटी स्थान रे जेउ सिंदूर लगाइबा दरकार, सेई चारोटी स्थानर नाम कौन एवं एही चारोटी स्थान रे केउ केउ देवादेवी रहुछंती, केउ स्थान रे सिंदूर पिंधिले काहाकू स्मरण कले स्वामींकर मंगल होइथाए, आसंतु जानिबा। प्रकृतरे नारी माने जेउ चारोटी स्थान रे सिंदूर पिंधुचंती, से चारोटी सिंदूरर नाम हेला सती सिंदूर, पति सिंदूर, भक्ति सिंदूर एवं संपत्ति सिंदूर। जेतेबेले श्रीमंतरे बा सिंथिरे सिंदूर लगाउछंती, सेतेबेले माँ विमलांकु स्मरण करी सिंदूर लगाइबा उचित। जदि आपण विमलांकु स्मरण करी सिंदूर लगांती, तेबे जीवन सारा ऐश्वर्यलक्ष्मी हेबे, केबे भी आपणक निकटकू विधवा जोग आसी पारिबनी। ताहापरे मस्तकरे जेउ सिंदूर पिंधुचंती, सेतेबेले माँ कमलांकु स्मरण करी सिंदूर लगांतु। माँ लक्ष्मी बा माँ कमलांकु स्मरण करी सिंदूर पिंधिबा द्वारा आपणकर समस्त परिवारर मंगल हेबा सहित माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे सर्वदा रहिब एवं केबे भी आपण अभाव अनाटन अनुभव करिबे नाही। सबुबेले माँकर कृपा आपणक उपरे रहिब। तृतीय स्थानटी हेउची कंठरे सिंदूर लगाइबा दरकार। जेतेबेले कंठरे सिंदूर लगाउछंती, सेतेबेले माँ झंकड़वासिनी सारला वाग्देवी सरस्वती को स्मरण करी सिंदूर लगाइबा दरकार। सिंदूर पिंधिला बेले माँ को निकटरे
ଏହା ଜଣାଇବେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ଯେମିତି ମୋ କଥା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦିଏ। କାରଣ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଦେବୀ। ତାହା ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଚତୁର୍ଥରେ ଶଙ୍ଖା କାଚରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇବା। ଏହି ସମୟରେ ଶଙ୍ଖା ବଜର ହେବା ପାଇଁ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଯମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, ଏମିତି ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଦିନ କାଳ ପୂରିଗଲା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯମଲୋକଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ପାଦ ତଳେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଥିଲେ ମା ସାବିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଚରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯାଉ ଏବଂ ମୋ କାଚ ସିନ୍ଦୂର ବଜର ହେଉ, ଏହି କଥା ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନାରୀମାନେ ଏହି 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାରିଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ କଟିଥାଏ ଏବଂ ସହପରିବାର ଏହି 4ଟି ଦେବୀଙ୍କର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି 4 ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ କରୁଣା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନା ରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତେବେ କ୍ଷମା କରିବେ।